Assalamualaikum Pak Ketua PPMI AIA. Ini saya mau tanya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, karena ada COVID. Bagaimana pelaksanaannya dari awal sampai nanti pelaksanaan sholat Id? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2020. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami organisasi PP Al-Ikhlas Amsterdam melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha di masjid dan gedung kami yang tercinta, Pusat Kebudayaan Indonesia Islam di Amsterdam, Badhoevedorp. Saat ini di tengah-tengah COVID, pelaksanaan tetap dilaksanakan di masjid kita hanya dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku dan dianjurkan oleh bagian kesehatan Belanda, yaitu tetap menjaga jarak 1,5 meter, pendaftaran maksimal 50 orang plus 10 orang buat petugas dan pengurus, sehingga pelaksanaan di sini tetap dilakukan. Ada 3 checkpoint yang harus dilakukan oleh pendatang setelah pendaftaran, pengecekan nama, dan meja kedua pengecekan kesehatan, suhu temperatur, dan ketiga diwajibkan menggunakan masker mulut. Setelah itu, setelah 3 pengecekan checkpoint ini, baru diizinkan untuk masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas Amsterdam untuk pelaksanaan Idul Adha. Saat ini jam 8:05, takbiran sedang berlangsung di dalam, dipimpin oleh Ustadz Mizar dan Ustadz Budi Santoso. Setelah setengah jam bertakbir, kita akan mulai acara 8:30 dengan pembukaan oleh saya sendiri sebagai selaku ketua organisasi. Setelah itu 5 menit setelah 8:30, acara Idul Adha akan dilaksanakan, dipimpin oleh Ustadz Mizar Ahmad, dan setelah itu khutbah Idul Adha akan diberikan oleh Ustadz Haji Bari Mukhtar dalam 2 bahasa Belanda dan Indonesia. Diperkirakan acara Idul Adha selesai jam 9, dan setelah itu diminta untuk semua pendatang masjid untuk keluar dari gedung ini. Dalam proses itu akan diberikan snack box oleh tim konsumsi yang sudah disediakan, alhamdulillah, dan dipersilahkan untuk snack boxnya dibawa pulang atau dimakan di luar, silahkan, dua-duanya boleh. Itulah gambaran yang akan kami lakukan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di masjid kami Al-Ikhlas Amsterdam. Yang di rumah bisa mengikuti acara ini, dan untuk semua anggota dan pengurus Al-Ikhlas tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan hati-hati apabila keluar. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di acara berikut Jumatan yang setiap Jumat dilaksanakan di gedung ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur Pak. Masya Allah. Langsung registrasi. Ya. Oke, sudah. Cek. Yes. Jam 8:30 ya Pak saya. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
kesempatan saya mengadakan sholat id di masa pandemi corona ini. Juga sedih, juga senangnya alhamdulillah kita masih dapat kesempatan untuk kembali mengadakan sholat id, karena selama ini kita kan selalu bersama. Jadi kebersamaan yang sangat kita rindukan itu agak sedikit terobati dengan kebersamaan kecil seperti ini. Hati sedih, juga cemas-cemas ya, mau masuk ke masjid itu cemas sekali, takut tapi ya kita maklumi ya dengan keterbatasan kita berkumpul dengan mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya yang datang ke sini akan senantiasa sehat, juga selamat dalam artian kita tidak akan terkena corona. Insya Allah mudah-mudahan aja, amin ya rabbal alamin. Ya itu saja, sedih juga senang. Sedihnya karena kita sangat merindukan kebersamaan. Biasanya kalau gini ini kan kita sudah penuh sesak, juga ramai pagi-pagi, tapi hari ini kan cuma segelintir orang ini, sedih deh. Tapi ya kita harus sabar lah, kan kita ini semuanya demi kebersamaan, demi kesehatan atau keselamatan kita bersama. Itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Subhanallah bukratan wa asila.
وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Dalam sholat dia bisa live sambil saya langsung nggak nanti imamnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen het kwaad van de vervloekte duivel. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i war mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah is de grootste. Er is geen God behalve Allah en aan hem behoort alle lof toe. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Geachte Allah, vereerde aanwezige broeders en zusters van de Idul Adha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang berbahagia ini
Allah telah mempertemukan kami lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Allah lah yang telah memperpanjangkan umur kita pada saat ini. Dan semoga Allah juga ridho dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita semuanya, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, baik yang terlihat jelas atau yang tak nampak, baik yang kecil maupun yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala hier de werelden. Allah is de meest barmhartige, de meest genadevolle. En dat we op deze glorieuze dag, de Idul Adha, midden in de pandemie COVID-19, dat we elkaar toch wederom mogen zien, is geheel te danken aan Allah subhanahu wa ta'ala. We hopen op de ridho van Allah, ofwel acceptatie. Acceptatie van al ons goede zaken die wij verricht hebben. En mogen Allah ook onze misstappen vergeven. Amin ya Rabbil Alamin. Geachte aanwezigen, ibu bapak dan adik yang dirahmati Allah SWT. Di tengah-tengah COVID-19 ini, kami dari pengurus telah melaksanakan semampu kita untuk tetap melaksanakan Idul Adha di masjid yang tercinta ini. Ibu sendiri melihat bahwa peraturan-peraturan yang sudah berjalan saat ini, yaitu memakai penutup mulut dan hidung di dalam ruangan, menjaga jarak, tetap menjaga jarak 1,5 meter, pengontrolan di depan pintu, suhu, temperatur, dan sebagainya. Ini bukan untuk mempersusah kita, tapi untuk menjaga agar kita tetap sehat selalu di masa yang akan mendatang. Dan itu juga yang telah diadviskan dan telah disarankan oleh pemerintah Belanda. Dan inilah keadaannya. Kami dari pengurus beberapa saat yang lalu mendapat komen-komen telah pengurus mempersulit untuk datang ke masjid. Tapi inilah yang kita harus laksanakan sebagai pengurus. Dan saya tidak bisa, dan kami tidak bisa membuka kembali seperti keadaan sebelum COVID. Sampai kapankah keadaan ini berjalan, kami tidak tahu. Seluruh dunia ini tidak tahu. Geachte aanwezigen, ik wil mededelen namens het bestuur dat wij de protocollen en regels die geadviseerd worden door de RIVM naleven. Zoals je ziet houden wij 1,5 meter afstand. Verplichten we iedereen in deze zaal om een mondmasker te dragen. En verplichte inschrijving en temperatuurcheck bij de deur. Het is niet anders, ik kan het niet verbloemen. Zo is het nou eenmaal in de tijd van COVID-19. En we willen dat als bestuur u niet vermoeilijken om hier in uw geliefde moskee binnen te treden. Maar het is zoals het is. En tot hoe lang dit gaat duren, dat weet niemand. Kunnen wij als bestuur ook niet beantwoorden. Dus daarom vragen wij aan Allah, kita mohon kepada Allah, kepada Subhanahu wa ta'ala, agar supaya pandemi ini cepat-cepat diangkat dan Allah memberi ampunan kepada kita seluruh manusia di dunia ini atas kelakuan kita mungkin yang kurang disenangi Allah SWT. Dus we vragen Allah SWT om zo snel mogelijk een vaccin hiervoor te ontwerpen door de mens, zodat deze pandemie snel achter ons kunnen brengen, dat we snel weer naar normaal terug kunnen gaan. Mogen al ons misstappen en misdaden in het verleden vergeven en onze goede daden accepteren in de toekomst ingeomen. Geachte aanwezigen, het programma van vandaag zal als volgt eruit zien. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Program pada saat ini, hari ini adalah sebagai berikut. Dari jam 7 pagi sudah mulai takbir beberapa petugas masjid.
Sebentar lagi, dalam waktu 5 menit lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Mizar Ahmad. Setelah itu langsung disambung oleh Ustadz Abdul Bari Mukhtar, penyampaian khutbah Idul Adha dalam 2 bahasa ya Ustadz ya. Insyaallah. Het programma is vanochtend begonnen om 7 uur 's ochtends, de takbir door enkele bestuursleden. Over 5 minuten na mijn openingswoord zullen we beginnen met het gebed Idul Adha onder leiding van Ustadz Mizar Ahmad. Daarna zal direct de khutbah, ofwel de preek, de Idul Adha preek gegeven worden door Ustadz Abdul Bari Mukhtar. En de planning is dat wij om 9 uur klaar zijn, insyaAllah. Acara selesai jam 9 pagi insyaAllah. Dan setelah acara selesai dimohon untuk meninggalkan ruangan ini. Anda akan diberikan snack box. Silahkan untuk dibawa pulang atau disantap di depan silahkan. Tapi masjid ini akan ditutup setelah acara. Na 9 uur krijgt u bij de uitgang een snackbox mee. Die kunt u thuis nuttigen of buiten voor de deur. Kunt u nuttigen met een kopje koffie en thee. Maar het gebouw gaat dicht na 9 uur. Zo is het nou eenmaal. En ik wens u een fijne dag verder in de Adha met uw gezin thuis. En mogen jullie gezond blijven en veel liefdevol verder in de toekomst uw leven oppakken insyaAllah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangan dan kekurangan kami dalam pelaksanaan atau penyampaian Idul Adha ini. Silahkan setelah acara pulang ke rumah ke keluarga dan anak-anak dan masing-masing yang dicintai. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Tetap jaga kesehatan dan insya Allah kita bertemu lagi di acara berikut. Terima ikhlas Amsterdam. Terakhir, tidak lupa saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu juga melihat bahwa kami di atas sedang pelaksanaan perubahan ruangan yang akan berlangsung 1 Agustus. Insya Allah bulan September awal atau enggak pertengahan September perluasan ruangan di atas selesai. Als laatste wil ik nog mededelen dat wij bezig zijn met de verbouwing. U ziet ook een container voor. En de verbouwing zal starten 1 augustus met de lokale boven, een verbreding, een klein stukje naar achteren en een kleine verbouwing aan de voorkant. De halletje wordt gehalveerd en er komt een kleine kantine links van de ingang. Zodoende, dit zijn de mededelingen die ik met u wil delen als voorzitter. Dank voor uw aandacht. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pemberitahuan sebelum kita melakukan sholat Idul Adha biasa. Sholat Idul Adha sama dengan sunnah biasa keluarga. Namun yang paling terpenting, yang pertama kita harus melakukan niat. Ya. Takbir pertama kita baca 7 kali takbir. Di antara takbir dengan takbir kita baca Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama kita harus niat usolli sunat al-Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bukan imaman ma'muman, yaitu usolli sunat al-Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Takbir ya, sebelum baca doa kita itu takbir 7 kali. Jadi di antara takbir, dalam takbir baca Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci bagi Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Ya. Jadi kita mulai. Yang penting itu rakaat pertama kita baca 7 kali takbir, nanti rakaat kedua kita baca 5 kali takbir.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أوصيكم وإياي بتقوى الله أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah Allah khair dan burdes dan sukses di jamaah pada Idul Adha. Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Allof zij Allah die ons vandaag bij elkaar heeft gebracht om Idul Adha of offerfeest te vieren. Anders dan de andere jaren vindt de viering van het offerfeest deze keer in moeilijke tijden plaats. We worden beperkt door COVID-19 die heel de wereld teistert. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengumpulkan kita alhamdulillah di sini untuk merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Berbeda dengan tahun-tahun lain, perayaan kali ini terjadi di masa-masa sulit. Kita dibatasi oleh virus COVID-19 yang tengah melanda seluruh dunia. Daarom kunnen er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. We vragen begrip, dat heeft bestuur gezegd, we vragen begrip van onze broeders en zusters die niet aanwezig kunnen zijn. Orang-orang yang hadir di sini terbatas oleh karena COVID. Tadi seperti disampaikan oleh pengurus, kami minta mohon kepada saudara-saudara yang tidak bisa hadir. Maar dat betekent niet dat deze viering minder waardig is. Tapi ini tidak berarti bahwa perayaan hari yang mulia ini berkurang nilainya. Als we met z'n allen een oprecht hart en goede intentie dit belangrijke feest vieren, dan zal Allah ons hopelijk rijkelijk belonen en ons zo snel mogelijk redden van deze verschrikkelijke COVID-19. Laten we hopen en bidden dat dat gebeurt. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita semua merayakan hari raya ini dengan hati yang tulus dan niat yang baik, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita pahala yang berlimpah dan secepat mungkin menyelamatkan kita dari COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Mari kita berharap dan berdoa semoga hal ini segera terjadi. Amin ya Rabbal Alamin. Zoals in de andere jaren hadden wij de Idul Adha samen met mensen die op de Hajj zijn. Maar ook door de coronacrisis zijn daar dit jaar veel minder mensen aanwezig. Seperti tahun-tahun yang lain juga, kita merayakan Idul Adha bersama jemaah haji muslim yang berkumpul di Arab Saudi. Tapi sekali lagi oleh karena COVID jumlah pun sangat terbatas. Tijdens de Hajj, zoals wij weten, verrichten de binnenvaartgangers onder andere rituelen ter herdenking aan onze profeet Ibrahim, vrede zij met hem, en diens zoon Ismail alaihissalam en diens vrouw Hajar. Saat menjalankan ibadah haji, para jemaah haji antara lain melaksanakan seperti kita ketahui ibadah-ibadah untuk antara lain memperingati Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dan istri Nabi Ibrahim Hajar. Dat zijn onder andere de stenen gooien in Mina, de Jumrah en rennen tussen Safa en Marwa, wat wij sa'i kennen, wat wij sa'i noemen. En een heel belangrijk onderdeel van de binnenvaart is natuurlijk tawaf, de omgang door de Kaaba in Mekka. Deze is gebouwd en herbouwd door Ibrahim samen met zijn zoon Ismail alaihissalam. Di antara ibadat itu adalah melempar jumrah, berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwa, dan tawaf mengelilingi Ka'bah di Makkah. Bagian yang sangat penting dari haji adalah tentu saja tawaf ini dan tentu juga Arafah. Berbicara soal Ka'bah, masjid ini dibangun dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim SAW
seperti tertera di ayat suci Al-Quran, inna awwal baiti wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dat staat in de Koran voorwaar, het eerste uur, het eerste huis waar de mensheid gesticht werd, is dat het gezegende Makkah, of Bakkah, Makkah, als leiding voor de wereld, surat Ali Imran 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk sebagai tempat beribadat bagi manusia adalah Baitullah di Bakkah atau Makkah yang diberkati dan semoga menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surat Al-Imran 96. Doa Allah khairul jamaah pan Idul Adha. Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Vandaag is het juiste moment om weer te luisteren naar het offerverhaal van Ibrahim alaihissalam, zoals vaak verteld wordt aan onze kinderen in eenvoudige taal. Hari ini merupakan saat yang tepat untuk kembali mendengarkan cerita korban Nabi Ibrahim alaihissalam seperti diceritakan kepada anak-anak kita dengan bahasa yang lugas. Na een poosje getrouwd te zijn, hadden Ibrahim en zijn vrouw Sarah nog geen kinderen. Omdat Sarah hem nog geen kind kon schenken, trouwde Ibrahim met Hajar met toestemming van Sarah. Toen bad Ibrahim tot Allah. Setelah lama menikah, Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah masih belum dikaruniai anak. Karena Sarah tidak bisa hamil, maka Ibrahim menikah dengan Hajar atas izin Sarah. Toen bad Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Mijn Heer, schenk mij een zoon van de rechtschapenen. As-Saffat 100. Ya Tuhan, karuniailah aku seorang anak yang tergolong orang yang saleh. Surat As-Saffat 100. Toen de smeekbede van Ibrahim werd verhoord, lalu doa Ibrahim pun dikabulkan. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Toen verkondigden we hem de verhogende tijding, de goed nieuws. Voorwaar, ik heb mijn vrouw en kind achtergelaten in een onbegroeide vallei van uw gewijde huis, Kaaba. Onze Heer, opdat zij voor u het gebed, salat, zullen verrichten. Laat daarom de harten van de mensen tot hen neigen en voorzien hen van vruchten, opdat zij dankbaar zullen zijn. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Aku tinggalkan mereka di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati itu. Ya Tuhan kami, yang demikian itu adalah agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Hajar en Ismail bleven dus alleen achter. Op een gegeven moment was het water op. Hajar liep weg om water te zoeken. Dicht bij haar was de berg Safa. Ze beklom de berg en keek rond of ze iemand zag die haar kon helpen. Maka Hajar dan Ibrahim ditinggalkan berdua saja. Pada suatu ketika air habis. Hajar pergi mencari air. Di dekatnya ada bukit Safa. Ia pun naik bukit itu dan melihat ke kiri dan ke kanan mencari orang yang mungkin bisa menolong. Maar er was niemand en ze gingen de berg weer af. Ze wist niet wat ze moest doen en rende naar een andere berg. Deze berg heet Marwah. Ook daar zocht ze of iemand haar helpen kon. Jangan kau takut mati, karena di tempat ini akan dibangun Baitullah. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang tinggal di sini mati kehausan atau kelaparan. Dan Allah kehendak jamaah van Idul Adha, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Het duurde een hele tijd voordat Ibrahim terugkwam om te kijken hoe het met Hajar en Ismail ging. Toen hij heen weer zag, was hij erg blij.
en Ismail was al groot geworden. Setelah sangat lama, akhirnya Ibrahim alaihissalam datang menengok Hajar dan Ismail. Ketika Ibrahim melihat mereka, Ibrahim sangat gembira dan Ismail sudah dewasa. Nu komt het verhaal. Op een nacht kreeg Ibrahim een droom en in die droom zei Allah dat hij zijn zoon Ismail moest offeren. Ibrahim wilde doen wat Allah hem gezegd had en vertelde Ismail over zijn droom. Beide waren heel sterk en in hun geloof en liefde voor Allah. Waarop Ismail tegen zijn vader zei dat hij moest doen wat Allah hem gevraagd had. Pada suatu malam, seperti banyak cerita yang kita kenal, Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpi itu Allah memerintahkannya untuk mengorbankan putranya. Ibrahim bersedia menjalankan perintah Allah itu tanpa syarat. Dan ia pun bercerita tentang mimpinya kepada Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Toen hij de leeftijd had bereikt, dat staat in de Koran, vers Sabaat, hoofdstuk Sabaat, vers 102. Toen hij de leeftijd had bereikt, Ismail dus, waarop hij zijn vader Ibrahim kon helpen, zegt Ibrahim, o mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren. Zeg mij hoe jij daarover denkt. Ismail zei, o mijn vader, doe wat u is bevolen. U zult vinden dat ik, inshallah, als Allah het wil, tot de geduldigen behoort. Maka tatkala anak itu Ismail sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama, maksudnya sanggup berusaha bersama-sama dengan Ibrahim ayahnya. Lalu Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu ia menjawab, Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ibrahim en Ismail gingen naar de berg Sabir. Onderweg kwamen ze de shaitaan, de duivel, tegen. Hij zag eruit als een mens. De duivel vertelde hen dat het niet Allah was die in de droom gesproken had, maar dat hij zelf die gezegd had tegen Ibrahim. Ibrahim wist wel dat de duivel wilde dat hij niet naar Allah zou luisteren. Daarom gooide Ibrahim de stenen naar de duivel om hem weg te jagen. Maka Ismail dan Ibrahim pun pergi ke Gunung Sabir. Di tengah jalan mereka bertemu setan yang menjelma sebagai manusia. Setan mengatakan kepada mereka bahwa bukan Allah yang berbicara dengannya dalam mimpi, tapi dia sendiri yang mengatakan itu kepada Ibrahim. Namun Ibrahim sadar bahwa setan ini ingin agar dia tidak mematuhi perintah Allah. Maka Ibrahim melempari setan itu dengan batu untuk mengusirnya. Zo ging de Satan naar Ismail toe en toen ook naar Hajar om hem ook proberen te misleiden. Lalu setan pun juga pergi kepada Ismail dan juga kepada Hajar, istri Nabi Ibrahim, untuk menggoda mereka supaya tidak melakukan perintah Allah. Tetapi dua orang itu tetap kuat. Maar die twee, dus Ismail en zijn moeder Hajar, ook sterk in hun iman. Broeders en zusters, sidang Jumat, sidang Idul Adha yang saya hormati. Wat kunnen we leren van het oververhaal? Apa yang bisa jadi pelajaran bagi kita, bagi cerita pengorbanan yang harus dilakukan oleh Ibrahim ini? Ten eerste, pertama adalah de absolute gehoorzaamheid van Ibrahim aan Allah. Zonder twijfel en ondanks verleidingen van de duivel wilde hij het bevel van Allah om zijn zoon te offeren uitvoeren. Ismail was ook absoluut gehoorzaam.
Pertama, kepatuhan mutlak Nabi Ibrahim yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu, meskipun digoda oleh setan, dia tetap mau melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Dan kepatuhan Ismail juga mutlak tanpa syarat. Tentunya yang kedua, hun zuhur sampai belum. Kedua, kepatuhan mereka itu diberi pahala, diberi ganjaran. Dan Allah sah dari Ibrahim berobrah serius dia dah itu. Udah Ibrahim dan Allah sezon itu obrah. Ikhlas dapat mempeneram keslak koder. Dia is Ismail keren. Ketika Allah melihat bahwa Ibrahim memang serius ingin melaksanakan perintahnya, lalu Allah mengatakan, kamu tidak usah menyembelih putramu. Sembelihlah domba. Dia Ismail keren. Dengan demikian selamatlah Ismail dari nyawanya. Dan dia yang ketiga, Ibrahim was niet autoritair ten opzichte van zijn zoon. Let goed op voor de vaders vooral. Ibrahim tidak otoriter terhadap putranya. Ini juga menjadi pelajaran bagi ayah. Na de droom beveelt Ibrahim zijn zoon niet om geslacht te worden. Hij zegt niet, je hebt maar te luisteren, ik moet van Allah jou slachten. Maar dat zegt niet. Hij zegt, Anzur ma'za tara. Wat vind je daarvan? Ibrahim tidak langsung berkata kepada putranya, sini, saya akan sembelih kamu karena ini perintah Allah. Tetapi dia mengatakan seperti dalam Al-Quran, bagaimana pendapatmu? Saya tadi malam bermimpi, bagaimana pendapatmu? Saya harus menyembelihmu. Tapi Ismail tentu saja orang yang beriman. Dia langsung saja, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Maar wat kunnen ook van Hajar leren? Tapi apakah yang bisa kita pelajari dari Hajar? Ibrahim liet haar achter bij de Kaaba in Mekka, boven de Zamzambron, in een tijd waar er geen mensen of water op die plaats was. Zij had niemand bij zich behalve haar kleine zoon Ismail. Ibrahim, die van Allah naar Palestina terug moest, liet niets achter behalve een zak met dadels en een klein beetje water. Ze vroeg Ibrahim rustig, zonder enig spoor van paniek. Hajar vroeg Ibrahim dat. Heeft Allah jou bevolen dit te doen, o Ibrahim? Ibrahim zei ja. Het antwoord van Hajar liet haar acceptatie en optimisme zien. Dan zal hij, Allah, ons niet verlaten. Coba bayangkan, Siti Hajar ditinggalkan oleh suami Ibrahim dengan anak kecil Ismail waktu itu. Hanya sedikit air yang ditinggalkan dan juga ada beberapa korma. Tapi Hajar tidak panik. Hajar tenang. Dia malah bertanya kepada suaminya Ibrahim, apakah ini memang perintah Allah, wahai Ibrahim? Ketika Ibrahim mengatakan betul ini perintah Allah, maka Hajar pun menunjukkan kerelaannya, keredaannya dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu katanya, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Begitu hebat dan kuatnya iman dan keyakinan, ketawakalnya Siti Hajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Heel sterk was hun iman en hun vertrouwen in Allah Subhanahu wa taala. Maar natuurlijk lessen van vandaag, pelajaran yang paling penting hari ini adalah bahwa kita harus berkorban. Seperti tadi dikatakan dalam surat Al-Kautsar. Wat wij ook heel belangrijk leren van vandaag, dat we verplicht zijn om offer te brengen. Maar als we dit jaar niet kunnen doen, dan kunnen we de komende jaren. Kalau kita belum bisa hari ini, maka lakukanlah maksud saya tahun ini, di tahun-tahun berikutnya. Wat kunnen we leren van de haji? Apakah yang bisa kita pelajari dari haji? Voor de broeders en zusters die ooit naar haji zijn geweest, zullen begrijpen wat ze allemaal kunnen leren. Iedereen heeft zijn eigen les. Apa yang bisa kita pelajari dari haji? Bagi saudara-saudara yang pernah berhaji, saudara akan mempunyai pengalaman pribadi tentu saja. Belangrijk is, tapi yang paling penting,
Iedereen is gelijk tijdens haji. Orang itu setara, sama. Iedereen, het maakt niet uit wat voor status de persoon heeft, draagt dezelfde kleren, de ihram. Dit leert ons gelijkheid. Je bent geen koning, je bent geen president, je bent geen minister en geen arbeiders. Semua orang setara. Semua orang mengenakan pakaian sama, yaitu ihram. Kita di sana bukan sebagai presiden, bukan sebagai menteri, dan bukan juga sebagai buruh dan profesi-profesi yang lain. En het laatste wat wij kunnen leren van de haji, yang terakhir apa yang bisa kita pelajari dari haji, ontmoeting met je medegelovigen uit de hele wereld. Yang kita dapat pelajari adalah berjumpa dengan muslim dari seluruh dunia. Zo kunnen we de solidariteit versterken onder de moslim. Zo kunnen we van elkaar leren. En zo kunnen we ook van informasi wisselen. Jadi kita bisa saling belajar, memperkuat solidaritas antara satu sama lain. Dan tentu saja kita bisa saling belajar dan saling memberi informasi. Broeders en zusters, gezien de tijd, ik stop de eerste khutbah. Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu, saya tutup di khutbah yang pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukulah ala taufiqih wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Allah khairan jamaah Idul Fitri, jamaah Idul Adha, jamaah Idul Adha yang saya rahmati. Laten we als slot samen gaan smeekbeden verrichten. Marilah kita bersama-sama berdoa. Laten we onze handen heffen. Allahumma rfa'na al-bala wal-waba, Allahumma sarif 'anna al-waba wa qina syarra ad-du'a bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Oh Allah, maak ons geloof zo sterk als dat van Ibrahim en Ismail en Hajar. Laat ze een voorbeeld voor ons allen. Oh Allah, kuatkanlah iman kami seperti imannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Oh Allah, de epidemie, laat deze epidemie COVID-19 of coronavirus verdwijnen. O Allah, bescherm ons tegen deze kwaadaardige ziekte met uw barmhartigheid. En u bent degene die de macht over alles heeft. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh Allah, vergeet de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, moslimmannen en moslimvrouwen, zowel de levenden om hen als de overledenen. Onze Heer, we hebben onszelf onrecht gedaan. Als we ons niet vergeet, dan behoren we tot de verliezers. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ik denk dat er nog één mededeling van de voorzitter, ada pengumuman dari ketua. Silakan. Ini adalah pengumuman dari Abdeling Dakwah, bagian dakwah. Alhamdulillah jamaah yang berkorban tahun ini 4 orang. Mededeling van dakwah Abdeling,
Alhamdulillah hebben 4 mensen overgebracht voor dit jaar. 2 korban dari keluarga Bapak Imam Pasaribu, 2 van de familie Irman Pasaribu, 2 korban. En 1 korban dari keluarga Ibu Nurhayati, dus 1 korban dari keluarga Ibu Nurhayati, 1 korban dari van familie Ibu Syahnia, 1 korban dari keluarga Ibu Syahnia. Penyaluran kedua yayasan Nurul Ihsan Ustadz Khumaini Rosadi 1, dan kedua yayasan Bani Suwari Ustadz Budi Santoso. Deze worden aangeboden aan 2 stichtingen. Is Nurul Islam onder leiding van Ustadz Khumaini Rosadi, die kennen we. En dan de stichting of yayasan Bani Suwari van Ustadz Budi Santoso, die kennen we natuurlijk ook. Masing-masing mendapatkan 2 hewan kurban. Ieder krijgt dus 2 dieren. En harga per korban kambing 225 euro, de prijs van korban voor de geit 225 euro. En dit is namens Ustadz Tamsil, Pak Agus en Robert Muhammad Fatah van Abdil Dawah. Atas nama Ustadz Tamsil, Pak Agus, Robert dan Muhammad Fatah dari bagian dakwah. Jaga jarak dan kita bersilaturahmi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Assalamualaikum. Ibu kan, apa pede pada desa solat ni? Frontage corona. Ya. Til sebelah rekom. Til sebelah rekom ala corona. Bos pun masih terang. Dan kira dia ala speel miljoen. En natuurlijk is het gezonde tijd. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar kunnen feest zeg maar kunnen organiseren. Oke. Ya, dankjewel.
Ustadz Budi Santosa. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi wabarakatuh. acara Idul Adha tahun ini bagaimana menurut Bapak di PPMA Al-Ikhlas ini? Alhamdulillah Pak Wahyu, berkat doa restu dari Pak Wahyu sekeluarga dan partisipasi dari seluruh masyarakat di tengah pandemik COVID-19 ini, di tengah aturan yang begitu ketat, tapi alhamdulillah kita masih bisa melakukan sesuatu untuk umat. Sebagaimana Pak Wahyu ketahui hari ini, walaupun yang hadir juga memang harus kita batasi karena keterbatasan tempat, tapi alhamdulillah tidak mengurangi kekhidmatan kita, kebersamaan kita, dan Pak Wahyu tahu sendiri bagaimana orang jamaah Indonesia itu. Jadi kita juga harus menciptakan suasana yang beda. Jadi alhamdulillah sekali lagi bahwa di tengah pandemik ini kita masih bisa melakukan sesuatu untuk umat. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang lainnya mungkin yang pengen hadir nggak bisa hadir karena harus mendaftar, juga harus maklum ya Pak ya? Iya Pak. Jadi sejak awal sudah kita himbau, memang karena faktor tempat ya Pak ya. Jadi dengan sangat terpaksa kita harus bikin aturan yang ketat. Karena Pak Wahyu tahu sendiri bagaimana tahun-tahun sebelumnya kalau Idul Fitri, Idul Adha itu kan rata-rata di atas 1.000. Sementara kapasitas gedung kita ini maksimal 100 Pak. Itu pun harus berdebatan. Nah alhamdulillah dengan aturan yang ketat masyarakat juga Maklum ya? maklum dan bisa mengerti Pak. Iya. Dan terima kasih banyak atas komentarnya. Mudah-mudahan tahun depan kita kembali seperti biasa. Amin. Allah. Amin. Nggih matur nuwun banyak ini Pak. Waalaikumsalam. Nggih mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.